Remcak so sakan tigo nang channel na ne mi gital ba video na ni bing dol sun di sangma wan de mur pena dal ni video de wan ja ching WhatsApp po ya I button ko ra mai ni gaman na aro my future ba mai ko dakna mana anching ya WhatsApp ni I button ko jakale uku dawang ana suna aga na tskana de gamang video ko start kana ska ana sun ko chonne request kana ska je na ang ni channel ko talong de channel ko subscribe kabo aro ni king bo bell icon ko press kai don bor pengrang uno sang ni video notification ko na song mangen aro skang bana song ni video ko ni sona mangen degem chongmotan de pengrang aching ya WhatsApp darangan jakhala aro chat kana ba sharing kagrakna darangan masian dio mangba aching masija je ya WhatsApp po je ko agano den na song WhatsApp open kaun derge ka uni jamano ya WhatsApp profile son derge step bo na sunan derge interface onga ya no na sunu kenga degem ya I button degem ya I button ora mai donga ba mai ni gemen aching na ya ko ada na suna kanat na ya I button ko dari pera anching ko secure jakhala ni ba anching antang ko secure watani WhatsApp future ona arun dege mang je ko agano de je mande men na song personal share kagrikinga uko anching leak wachana gita ke ya future ko na ndio mang ba anching banga mandirang masya de mang bang bata mandirang ba masija de mang je rangan masija wa mang ni gemunung or pera de mang dawangan na suna sul agana skana mai de setting ko kana na ngamo chongotan penang na for example anga da na suna aga na chengna de setting ko kana skang je ko aga no de nang ni boyfriend ba girlfriend ba je bong bomo na song personal je ko ba alap golpoenga ba je ko ba na song media photo ba je ba video je ko ba na song sharing kagrekinga mo uno mutung sum na song personal sharing kagba ko na song leak watna chang ode ya I button ko na song jakhalna mana ne mung nokko nang ni bajur peng skabong jamaina ba nang ni noko jeba nang ni maapa na agre ada jong abi jebong bomo temang nang ni mobile ko man dengan rema zaman dan cing masian dengan jakal cengon ancing je mande ba gallery ko open kai ni cengau ni zaman ro mai rakana na song personal sa jakalinga cem dengan na ya setting ko khajagen cimode nang ni je kita ba mai ba dongamo WhatsApp bo biasa share kata ba na share kata wach gemuk ko na song je ko agano de nang ni mai ba au gallery on kaya ba mo bini watat ke ba ko na nang ni gallery on kaya ba unu de mai rakena wi gnok ma si gnok nang ko mo de ke jakhalenga ban de rakinga ni meng de meng anching yaw ni jokke dong na man gen mon simply na so ya I button click abu click kan zaman ya na sun kenga mo for example na nang sunang ada aganat na for example na daw yano na sun kenga yamande meng anga personal golpo ba personal je ko ba nga sharing kagrekinga bi meng de meng yamande ni je gida ba photo ba media watat ke ba ko anga je ko agano link warna ja chingni personal golpo ba agan ke ba sharing kagrek ba ko link warna ja uni gumno anga biko personal donas ka ongen chimoden asong yanderge profile so step an jamania I button no click abo I button no click kauna sungna anderge interface ongen pena daw yano na sun kengamo derge na suna page open oha uno na sung mamang dakna nangjar pengrang yano na sung kengaba mo yano na song nakinga custom notification aro media visibility ya visibility ora song step an jama ching darang nan derge wan er pena yano na sung kinga ba mo darang nan derge wan ching na default lo darang ni message je ko agano de WhatsApp kan ong e donga maina no ba ching setting ka kujenga uni aselo uni gumno na yano nakinga ba mo yano na nakinga default yes no ndege mang yano na no ko select abor pengrang ne no ko na select de mai ungen na ni personal jigta bimang sharing ka ba photo WhatsApp po na so jigta ba sharing ka bo ba jiko ba biya watat po nang na watch gumuk ko nang na gallery so jawa jigta ba biya nang na share kat bo ba je mande ba nang ni gallery ko open ka ini bo watch gumuk nang ni WhatsApp ko open ka WhatsApp posan bini mai ba hun ken watat ke ba ko una agree gallery ci mamu ba so ka jawar pera nega mang ya san jena so wijau de ya future ko ba apply ka ini bonin go bachi agana suna agana tan nega mang methela sakanti kon jena so ni gam chat ko somai kon ne ya video honi ani na